हाय मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आशा करछि आपण माने निश्चय भलर थिबे। आगकू आसुची प्रभु विघ्नराज गजाननंकर पूजा। ओडिशा समेत सारा भारतवर्ष हेब उत्सव मुखर। स्कूल कॉलेज शिक्षाश्रम ठारू आरंभ करी व्यवसाय प्रतिष्ठान दुकान बजार ऑफिस ठारू आरंभ करी शिल्प प्रतिष्ठान सबुठी हेब गणपतिंकर पूजा। ओडिशार पुरपल्ली रे महासमारोह पालन हब एही उत्सव। पिलाठारू वृद्धा जाए समस्ते एक मन लगी गजाननंकर पूजा उत्सव प्रस्तुति। तेबे आसंतु जानिबा एही पूजार विशेषता और पंचांग विषय रे। आपण माने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे शीघ्र सब्सक्राइब करंतु, जहा फल कि मो वीडियोर प्रथम नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। आसंता सेप्टेम्बर 7 तारिख भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शनिवार गणेश चतुर्थी व्रत पालन हेब। चतुर्थी तिथिर व्याप्ति रही सेप्टेम्बर 6 तारिख दिन 3:01 रु सेप्टेम्बर 7 तारिख संध्या 5:37 पर्यंत। शास्त्रमत अनुसार उदय भित्तिक तिथि अनुसार गणेश पूजा शनिवार सेप्टेम्बर 7 तारिख दिन ही पालन हेब। अमृत बेला रहुची सकाळ 9:37 रु दिन 1:34 पर्यंत। भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी पर्व। गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव कांची राज्य जय करी इष्टदेव श्री गणेश देव विग्रह को आनी श्रीमंदिर प्रतिष्ठा करछंती, जे कि भंड गणेश नाम परिचित तथा कांची गणेश नाम परिचित। गणेश पीठे गणनाकार बासभवन रे गणेश पूजा 3 दिन व्यापी महासमारोह पालन करा जाए। हिंदू धर्म अनुसार अग्रपूज्य अटंती भगवान गणेश। गणेश भगवान को बुद्धि समृद्धि और सौभाग्यर देवता रूपे पूजा करा जाए। एही पर्व भारतवर्षर विभिन्न राज्य रे यथा कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल रे 10 दिन व्यापी महासमारोह पालन करा जाए। विशेषकर महाराष्ट्र रे एही पर्व को अत्यंत धूमधाम रे पालन करा जाए। एही 10 दिवसीय गणेश पूजार महत्व पौराणिक शास्त्र रे लिपिबद्ध होई रहिछि। एक लोकप्रिय पौराणिक कथा अनुसार ऋषि वेदव्यास श्रीमद् भगवत महापुराण रचना करिया समय रे भगवान गणेश को निमंत्रण करथिले। ऋषिवरଙ୍କ निमंत्रण स्वीकार करी भगवान गणेश मध्य सम्मति प्रदान करथिले। आउ शर्त रखिथिले ऋषिवरଙ୍କୁ से कहिथिले जे आपण जेतले श्लोक उच्चारण करिवे मझिरे कोठी अटकिवे नहीं। जदि आपण अटकंती तेबे मु लेखा को विराम देवी। एहा परे ऋषिवर वेदव्यास श्लोक उच्चारण करि चलले एवं गणेश ताकू लेखि चलिले। एई भली 10 दिन बीतीगला। ऋषिवर जेतेबेले श्री गणेश को स्पर्श कले श्री गणेश शरीर सेतेबेले संपूर्ण उत्तप्त हो सारी। तांकर से उत्तप्त शरीर को प्रशमन करिया पई शीतलता प्रदान करिया पई ऋषिवर श्री गणेश को नहीं सरस्वती नदी रे
ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନର ଘଟଣା ଠାରୁ ଏହି 10 ଦିନର ଗଣେଶ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା ରୂପରେ ଗଣାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୁଏ। ସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା କରିଲେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ସପ୍ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚକ୍ରରୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଅଧିକାର। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ସବୁଜ ଏବଂ ଲାଲ। କଳିଯୁଗରେ ସମାଜରେ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ପାପର ଭାରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ଗଜାନନ ଧୂମ୍ରକେତୁ ଅବତାରରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। କୁହାଯାଏ କି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମସ୍ତକ କଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବିନାୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ କଟାଯାଇ ହାତୀର ମସ୍ତକ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଙ୍କର ପତି ରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ଗଣପତି ବା ଗଣେଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଗଣେଶ ପୁରାଣରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଅବତାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହୋତ୍କଟ ବିନାୟକ, ତ୍ରେତୟାରେ ମୟୂରେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱାପରରେ ଗଜାନନ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେବ ଧୂମ୍ରକେତୁ। ମୁଦ୍ଗଲା ପୁରାଣରେ ଗଣେଶଙ୍କର 8 ଅବତାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ, ଏକଦନ୍ତ, ମହାଦର, ଗଜାନନ, ଲମ୍ବୋଦର, ବିଘ୍ନରାଜ, ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିକଟା। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।